Ufunuo sura yake ya 18 mstari wa 10 hadi 11. Biblia inasema hivi: akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwa nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa tafsiri nyingine hapa, Biblia ilitaka kuonyesha ya kwamba Sara hakukuwa tena miongoni ya wanawake ambao wanaweza kupata mtoto ama wanawake ambao wanaweza kuzaa, kwa sababu tayari miaka yake ilikuwa ishakuwa mingi, ama miaka yake haingemruhusu tena kupata mtoto. Ndio maana Biblia inaonyesha kwamba Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Jioni ya leo nina somo fupi ambalo nataka tuzungumze, ambao inasema kutembelewa na Mungu. Kutembelewa na Mungu. Katika lugha ya Kifaransa tunaweza kusema la visitation divine, na katika lugha ya Kiingereza tunaweza kusema divine visitation. Na jioni ya leo nataka uelewe ya kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya kutembelewa na Mungu na kutembelewa na mwanadamu ama kutembelewa na mtu. Bwana Yesu atusaidie. Kuna tofauti kubwa imewekwa sana kati ya Mungu kumtembelea mwanadamu na mwanadamu kumtembelea mwenzake mwanadamu. Utaelewa ya kwamba kuna mtu anaweza kukutembelea ama kuna watu ambao wanaweza kukutembelea, lakini baada ya kukutembelea kuna madhara makubwa ambao wanaweza kuacha katika maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani kuna madhara makubwa ambao wanaweza kuacha katika maisha yako, kwa sababu sio kila mtu ambaye anakutembelea anakuja kwa amani. Kuna wengine wanaweza kutembelea lakini hawakuja kwa amani, hawakuja na lengo zuri katika maisha yako. Lengo kubwa ambalo nawaleta katika maisha yako ni kufanya upelelezi, na baada ya kufanya upelelezi wajue ni namna gani watakuangamiza. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Kuna wengine wakifika nyumbani mwako, baada ya kutoka katika nyumba yako, wanaanza kukuteta, wanaanza kusema mambo mabaya kwa ajili yako, wanaanza kusema mambo ya kukuvulia heshima, kwa sababu ndio hali ya wanadamu. Unaweza kumpokea mtu kwako, wala mtu anaweza kutembelea kwako, na wakati anatoka nyuma anaweza kukuteta, anaanza kukritike na kusema kwanza mwake hamuko mzuri, batoto yake ni babuchafu, kwanza hayua kupiga chakula. Ndio desturi ya wanadamu ile. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Ndio maana inatubidi sana tukue makini na kutaka kujua ni wakina nani ambao wanatutembelea katika maisha yetu, ama ni wakina nani wanatutembelea katika maisha yetu. Kuna watu ambao ukiwapokea katika nyumba yako na watatoka wanaharibisha mambo katika nyumba yako. Kuna mtu ambaye unaweza kumkaribisha kwako, ama kuna mtu ambaye anaweza kutembelea katika nyumba yako, na wakati anapotoka anaacha zoruba katika nyumba yako. Ndio maana usishangale mtu alikuja kukutembelea katika nyumba yako, na wakati anatoka unakutana mambo yaendeke tena katika nyumba. Unakutana magonjwa inakuwa mingi katika nyumba yako, unakutana finance yako ama uchumi ya nyumba yako inazorota, unakutana amani katika nyumba yako inapotea. Hausikilizane tena na mume wako, hausikilizane tena na mke wako, hausikilizane tena na watoto wako. Kumbe kuna mtu ambaye ulimkaribisha katika nyumba yako, na baada ya kutoka katika nyumba yako aliacha anapanda mbegu mbaya katika nyumba yako. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Ndio hali ya wanadamu ile. Ndio maana ni vizuri wakati mtu anapokuita na kusema ya kwamba atakuja kukutembelea katika nyumba yako, kabla hajafika katika nyumba yako, anza kuomba Mungu. Umulilie Mungu na kusema ya kwamba acha mgeni ambaye anakuja kunitembelea akuwe mgeni wa amani, na kama sio mgeni wa amani, kama kuna vitu vibaya na vileta vishindwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu atusaidie. Na wakati anapoondoka tena, pata muda ya kuomba, kwa sababu kuna wengine watafika katika nyumba yako, kuna wengine watakutembelea
si kwa sababu wanakupenda, lakini wanapenda waangamize maisha yako. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Dunia imeharibika na dunia imechafuka. Kuna watu ambao wanajifanya kwamba wanatupenda, kumbe hawatupendi, na ni vigumu katika dunia ya leo kujua ni nani anakupenda na ni nani asiyekupenda, kwa sababu dunia imechafuka. Ndio maana kuna watu ambao hautakiwa kukaribisha katika maisha yako. Kuna watu ambao hawatakiwe kukutembelea katika maisha yako. Kuna watu wengi maisha yao yaliharibika kwa sababu walikaribishaka watu wabaya katika nyumba zao, katika maisha yao. Bwana Yesu atuonee huruma. Ndio maana usishangale mtu anakutembelea katika nyumba yako, na kama alikuja na mambo mabaya, nyuma ya siku unakutana anaanza kujisemesha vibaya na kusema ya kwamba ule mtu anaanza niita majina mabaya, anaanza kuniita mimi ni mchawi, ijapokuwa hajamuita mchawi. Yawezekana alikuja na vitu vibaya, lakini kwa sababu ulitangulia na maombi, wakati anakuja na vitu vyake vibaya na narudi navyo. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Ndio maana kuna tofauti ya kutembelewa na Mungu na kutembelewa na mwanadamu. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Lakini nampenda Mungu sana, kwa sababu Mungu wakati anapotutembelea hatutembelee kama vile wanadamu. Mungu anapoamua kukutembelea katika maisha yako, elewa ya kwamba kuna vitu ambavyo anaenda kubadilisha katika maisha yako, kwa sababu Mungu anakuja na uwezo ya ajabu. Mungu anakuja na nguvu ya ajabu, na wakati anapokutembelea lazima mabadiliko ionekane katika maisha yako. Ndio maana jioni ya leo nakutakia ya kwamba Mungu apate kukutembelea katika jina la Yesu Kristo. Yawezekana ulitembelewa na watu wabaya, lakini jioni ya leo nakutakia ya kwamba Mungu apate kukutembelea, kwa sababu Mungu akikutembelea lazima mabadiliko ionekane katika maisha yako. Ukisoma Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, utakutana ya kwamba watu wote ambao walitembelewa na Mungu maisha yao ilibadilika. Maisha yao haikubaki jinsi ilivyokuwa, kwa sababu walitembelewa na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kila mtu ambaye alitembelewa na Mungu lazima mabadiliko ionekane, maana kutembelewa na Mungu ni tukio la kipekee ambalo linakujaka na nguvu katika maisha yetu. Kitu ya kwanza nataka uelewe kwa ajili ya kutembelewa na Mungu, wakati mtu unapotembelewa na Mungu, Mungu anakuwa akibadilisha maisha yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu hubadilisha hali ya maisha yetu wakati anapotutembelea. Kuna watu ambao wanaweza kukutembelea, lakini hawataleta suluhisho kwa shida ambazo uko nazo, lakini wataongeza ndio kwa shida ambazo uko nazo. Lakini wakati Mungu anapotutembelea, lazima maisha yetu ibadilike, kwa sababu kutembelewa na Mungu inakujaka kutatua shida ambazo zinakuwa zikitusumbua katika maisha yetu. Yawezekana una shida ambayo imekusumbua kupitia miaka mingi, lakini jioni ya leo acha Mungu akutembelee, kwa sababu Mungu akikutembelea zile shida zitaisha katika jina la Yesu Kristo. Maana Mungu akikutembelea hali ya maisha yako itabadilika, atageuza aibu yako kukuwa heshima. Tunajua watu wengi walikuwa wakudharauliwa, lakini wakati Mungu alipowatembelea maisha yao ikabadilika, wakakuwa watu wa heshima. Yawezekana na wewe ulikuwa mtu wa kudharauliwa, ulikuwa mtu wa kuchekelewa, lakini wakati Mungu alipokutembelea maisha yako ikabadilika, kwa sababu Mungu anapotutembelea anageuzaka hali ya maisha yetu. Nafasi ambapo tulikuwa tukidharaulika, lakini Mungu akitutembelea, Mungu anakuwa akileta heshima katika maisha yetu. Acha Mungu akuletee heshima jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ya pili nataka uelewe ya kwamba Mungu anapomtembelea mtu analetaka ukombozi. Kuna watu wamefungwa na vitu ambavyo visio vya mapenzi ya Mungu. Kuna watu ambao wamefungwa na misingi mibaya ya kijamaa. Kuna watu ambao wamefungwa na vitu ambapo nao wanafikaka kiwango wanaikala na kujiuliza kwa nini nafanyaka vitu kama na hivi. Nao wajielewe wakati wanapofanya vitu kama na hivyo. Lakini Mungu anapokutembelea anakuwaka kifungua kila vifungo ambavyo vilikuwa vikifunga maisha yako na kukuweka huru. Mungu anapokutembelea anakuwa akileta ukombozi katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa.
Ndio maana utakumbuka ya kwamba Mungu aliposikia machozi ya taifa Israeli katika hali ya utumwa huko Misri, Mungu ulifika wakati ambapo aliwatembelea na akaleta ukombozi kwa ajili ya maisha yao. Yule Mungu ambaye alikomboa watu, elewa ya kwamba hata jioni ya leo ana uwezo ya kuleta ukombozi katika maisha yako. Sijue maisha yako imefungwa na nini, sijue maisha yako imefungiwa nafasi gani, lakini ninachokijua ya kwamba Mungu akikutembelea ana uwezo ya kuleta ukombozi katika maisha yako. Kama umefungwa na vitu vibaya, elewa ya kwamba Mungu akikutembelea kila kitu kitabadilika katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kitu ya tatu unataka kuelewa, kutembelewa na Mungu unabadilishaka moyo wa mtu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukiona mtu angaliki mgumu sana, elewa ya kwamba bado hajatembelewa na Mungu. Ukiona mtu angaliki na ugumu ya kusamehe, elewa ya kwamba bado hajatembelewa na Mungu. Kwa sababu Mungu akikutembelea lazima moyo wako ibadilike. Lazima hali yako ya kuona vitu ibadilike. Lazima hali yako ya kuchukua maamuzi ibadilike, kwa sababu Mungu alikutembelea. Mungu anapotembelea mtu anakuwa kakimvunja. Ukiona mtu angaliki na kiburi, elewa ya kwamba bado Mungu hajamtembelea, kwa sababu Mungu anapotembelea mtu anakuwa kakivunja hali ya kiburi ndani ya mwanadamu. Kwa sababu Mungu akitembelea mtu anakuwa kakibadilisha tabia zetu, anakuwa kakibadilisha moyo wetu. Ndio maana utamwona Zakayo, Biblia inaonyesha ya kwamba ni mtu ambaye alikuwa kama vile Esco. Sio Esco, naweza muita namna gani katika Kiswahili? Yaani alikuwa akinyanyasa haki za watu, lakini wakati Yesu Kristo alipomtembelea akamgeuza. Yule Zakayo ambaye alikuwa akinyanyasa watu, alikuwa akichukua haki za watu, lakini ni ule aliweza kurudishia watu wote ambao walionyanyasa haki zao. Bwana Yesu atusaidie sana, kwa sababu alitembelewa na Yesu Kristo. Elewa ya kwamba Yesu Kristo anapotutembelea anakuwa anabadilisha mioyo yetu. Kuna watu unakutana wana mioyo migumu, hawawezi kusaidia watu wengine. Elewa ya kwamba bado hajatembelewa na Mungu, kwa sababu Mungu akikutembelea lazima moyo wako ipate kubadilika. Bwana Yesu atusaidie sana. Na mbona mwingine mtu ambaye alikuwa Sauli ni mtu ambaye alitesa kanisa, alikuwa akipinga Kristo sana, lakini wakati Mungu alipomtembelea akambadilisha, akageuza moyo wake. Na Sauli alikuwa sasa mtu ambaye wa kutangaza Injili, akabadilishwa na jina akaitwa Paulo. Na leo ukichunguza vizuri utakutana ya kwamba mtume Paulo alimtumikia Mungu kwa hali za juu sana. Ni kusema wakati Mungu anapomtembelea mtu anakuwa akibadilisha moyo wake. Kuna watu ambao moyo wao imefungwa na dhambi, imefungwa na ulevi, imefungwa na wizi, imefungwa sijue na nini, lakini wakati Mungu anapowatembelea anakuwa akibadilisha moyo wao. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kuombea jioni ya leo, ikiwa katika jamaa yako kuna mtu ambaye amefungwa na dhambi, acha Mungu apate kumtembelea, maana Mungu akimtembelea atatoka katika mahali ya dhambi na kugeuka na kumtumikia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nataka nikuoneshe dalili ambazo zinaweza kuonesha ya kwamba umetembelewa na Mungu. Kitu ya kwanza, wakati unapotembelewa na Mungu unakuwa ukipata amani ya ndani, sio ya kawaida. Unakutana unajisikia uko na amani ambayo sio ya kawaida katika maisha yako. Kama vile mama Ivete alifika hapa na kusema ya kwamba wakati alitoka kanisani Jumapili ilipita, alisikia amani, alisikia furaha inaingia ndani ya moyo wake. Elewa ya kwamba ni Mungu ndiye alimtembelea, kwa sababu Mungu anapotembelea mtu kuna kuweka furaha ambayo sio ya kawaida ambayo inaingia katika maisha yetu. Wakati wokovu unapoingia katika maisha yetu kuna kuweka furaha isiyo ya kawaida, kuna kuweka amani ambayo sio ya kawaida inakuwa ikitawala katika maisha yetu. Lakini unakutana mambo yanaweza kubadilika ghafla, unakutana vitu vinaweza kubadilika ghafla katika hali nzuri. Elewa ya kwamba ni Mungu amekutembelea, unapata mwelekeo mpya wa maisha na nguvu za kiroho zinaongezeka katika maisha yako. Hiyo ni dalili ambazo zinaweza kuonesha ya kwamba Mungu tayari alishakutembelea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nataka kumaliza somo yangu ya jioni ya leo na tutaomba Mungu akusaidie. Maombi yangu ni kwamba Mungu akutembelee jioni ya leo katika hali yote ya maisha uko unapitia ndani.
katika vitu vigumu ambavyo uko unapitia ndani. Natamani ya kwamba Mungu akutembelee jioni ya leo. Yawezekana ulitembelewa na watu wakaharibu maisha yako, wakakuachia vidonda ndani ya moyo wako, wakaharibu relationship zako, wakakufanya ya kwamba kuwe mtu wa kulia. Lakini jioni ya leo nakutangazia ya kwamba Mungu wa El Shaddai atakutembelea, na wakati anapokutembelea ataleta mabadiliko katika maisha yako. Mambo yote ilikuwa kama blockage katika maisha yako, kila vifungo vyote katika maisha yako, Mungu wa El Shaddai ataenda kuvifungua katika jina la Yesu Kristo. Mahali ulipo utafungua kinywa yako, utaanza omba Mungu tu. Bwana Yesu apewe sifa. Utaanza ambia Mungu, niko mahali hapa siku ya leo, natamani unitembelee katika maisha yangu. Niko hapa siku ya leo, Baba unitembelee. Nilitembelewa na wanadamu, walikuja na vitu vibaya ndani ya nyumba yangu, wakaacha mambo mabaya katika nyumba yangu, wakaacha magonjwa, wakaacha mablokaji. Unakutana mtu alikutembelea katika nyumba yako, siku ya kufuata wanakufukuza mkazi, unakuwa mtu wa kuhangaika, unakuwa mtu wa kukosa kazi, unajiuliza vimekuwa namna gani? Kumbe ulitembelewa na mtu mbaya. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Na kitu ambacho kinakuwa kinanishangaza, nakutana mtu aombake, mtu asomake neno la Mungu, lakini unakutana nyumba yake ndio anaifanya kituo ya kupokea wageni. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Ijapokuwa dunia ilishaharibika sana, elewa ya kwamba sio kila mtu ambaye anastahili kufika katika nyumba yako ama katika maisha yako. Ndio utakutana wazungu walishajua hii siri kutuzidia. Ni vigumu sana mzungu akukaribishe kwake. Anaweza fika kwako kila siku, lakini hata kukaribishaka kwake. Na ukiona mzungu anakukaribisha kwake, yule ya kwamba tayari alishakupenda na iko na confidence na wewe. Jo hali yao. Unasikia na kwamba tukutanane kwenye restaurant, tukutane nafasi fulani, lakini ni vigumu sana akulete kwake. Yaani sio anakuja kwako kila siku, lakini hata kuletaka kwake. Ujiulize kuna warafiki gapi wazungu, ni wangapi walishaka kuinvite kwa nyumba zao. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Kwa sababu wanajua ya kwamba nafasi ambapo mtu anataka kuheshimia sana, mtu anapaswa heshimia mahali ambapo anaishi. Sio kila mtu akukaribisha katika nyumba yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ni vizuri wakati unapoenda kutembelea mtu, omba Mungu akusaidie na kusindikiza. Kwa sababu unaweza kuwa mtu ambaye hauna nguvu ya maombi. Na inaweza kiwango ambapo shetani na wajumbe wake wanakusukumia vitu vibaya, unakuwa njia ya kufikisha vitu vibaya katika nyumba ya mtu mwingine. Ijapokuwa hauko mjumbe wa shetani, lakini kwa sababu umekosa nguvu za maombi, zinakufanya ya kwamba ukuwe transfer. Unakuwa mtu ambaye una transfer vitu vya mbaya katika nyumba ya mwingine. Ndio maana wakati unaenda kumtembelea mtu, omba Mungu. Mwambie Mungu, Baba unitangulie, amani yako nitangulie. Nifike katika ile nyumba, amani yako itawale. Nitakapotoka katika ile nyumba, amani yako itawale. Kwa sababu kuna nafasi ambapo ukienda na una nguvu za maombi, unaweza kufika na vitu vibaya vinazoonekana katika hiyo nyumba, wanafikiri ya kwamba ndio ulivileta, kumbe au kuvileta, hauna ndio nguvu ya maombi. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana ni vizuri wakati